Sila Premier Communion do Kate Marie Baluyon. Ça, c'est Chantal. Kate, regardez moi d'abord. Ça va, Sid? Saguli na. Saguli. Kaya't hindi kompleto ang japa. Hindi, na-bless na raw. Sige na, game. Ali, merci. Ali, bon appetit. Julia. Ah, siya nga. Eh, kilala ko to eh. Ayun si Julia. Ay, kilala mo ba siya? Hindi, ibig sa par. Ayan. Sa par, ikaw talaga. Huwag miniliabisan na ka na. Ali. Mabuti na yung alam mo. Pabawi. Stress ko na may kain anak mo. Awi. Mangan. Tignan niya at mangan. Dali. Kalantong. Sa Valen, sandali ah. Maganda nandiyan ka na. Alala, bonjour tout le monde. Alors, Madeleine, ça va? C'est bien. Allez, bisous, maman. Allez. Bonjour, Kai. Ay, wali ka po itang bagyan eh. Kayan. Mag-video ko mo. Salamat, nandyan ka. Nakita kita sa simbahan, ha? Oh, so, ali, kain. Anong pinag-uusapan yung mag-ama? Sabi ko sa kanya, kailan ka magpapaligo? Pareho tayo kay Charlotte. Si Charlotte naman sabi ko, kailan mo ipipresent ka si Aldrich? Lamem-trick tultong, kailan nyo ipipresent yung mga boyfriend at girlfriend nyo, kako? Naiinip na ako, kako. Mabuti nga yun eh, wala kang ano. Kain na. Sige. Ay, kanya mana nini na niya ini. Ula, karakal, oh. Ula, merci ah. Ate na. Ate Cor, say. Man. Finger food. Siamo ka lang bigla na. Ay, stop. Manang mga ang video. Si, sinabi ko na kayo. Marine niya sa kumbirahan. Ay ka naman. Ayan na kayo balo number, pero kompleto la rin. Basta tingin na ako, Sarah. Oo, yeah. Malapit eh. Quoi? Chisen? Bonjour. Banana. Kanan din. Merim lang ka. Baka miniskirt. Haliking maming naman yung kain. Pinulik pa. Bakal salamat.